आम आज कटक मेयर को साक्षात कर उत्कल दीपिका जो दिन आरंभ होता 1866 मसीह जो प्रथम मुद्रण कम कर प्रथम संवादपत्र तार स्मृति की सुरक्षित करने एवं से स्मृति रे एक जातीय सौध निर्माण करने आम जो प्रस्ताव रखीलु 14/8/2026 महानगर निगम काउनसिलर मान बैठक में यह निर्माण करने प्रस्ताव गृहीत होती ये जो उत्कल दीपिका को नहीं स्मारकी जातीय भवन निर्माण हम से भवन निर्माण पर महानगर निगम विधिवत भाव में प्रस्ताव ग्रहण करूँ आम कृतज्ञता ज्ञापन करने मेयर महोदय को साक्षात करूँ। मेयर महोदय को अनुरोध करूँ जे स्वायत्त शासन दिवस हूँ अगस्ट 31 लॉर्ड रिपन प्रथम यही स्थान यही स्वायत्त शासन दिवस संपर्क में आलोचना करते स्वायत्त शासन टी केमिति कार्यकारी हम केमिति एटी कटक सहर तार परिचालित हो पार से संपर्क में विधिवत आलोचना होता से स्थान तेणु आम अनुरोध करूँ 31 तारिख में ये जातीय स्मारकी सौध उत्कल दीपिकार नाम जो नामित करा से स्मारकी सौध को भित्तिप्रस्तर स्थापन करने अनुरोध करूँ से प्रस्ताव गृहीत हेले एटी ओडिशा केवल नुहे भारतीय सांबादिकता क्षेत्र में भारतर संस्कृतिर सुरक्षा देकर एक अभिनव पदक्षेप हम कौन स्मारकी पछघुंचा दब ओडिया जाति अस्मिता को बजाय रखापी अस्त जाहिर करने जहाँ नहीं ताहा करि परिबो अर्थ केबे समस्या हबो नाही ओडिया जाति जो पद बंची तार अस्तित्व रक्षा करने अर्थ जाति ही आसो अर्थ समस्या नुह अर्थ बड़ कथा नुह ये जाति जो जाति पुरातन निर्माण कर जगन्नाथ मंदिर निर्माण कर जो जाति भारत को दिग्दर्शन देती मधु आमर महात्मा गांधी स्वीकार कर मधु बाबू अनेक शिखी मधु सूदन दास मार्गदर्शक से जातिर स्मारकी पैसा जाति व्यवस्था करनी आम से चिंता करा पैसा अभाव हम कमिटी चाहूँगी ये जातीय स्मारकी सौध जो जगह नौंक दुर्भिक्ष समय ओडिया जाति को उद्धार रक्षा करिथिला ब्रिटिश सहित युद्ध करिथिला गौरीशंकर राय को दंड जेल दंड बहुत प्रकार व्यवस्था ब्रिटिश सरकार जो से समय जो इंडिया जो प्रशासन थे समय ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कमिटी सी आसी अनुधान कला जानिला गौरीशंकर सत कहते तेणु ओडिशा जातिर ओडियार अस्मितार विकास आरंभ होला केनाल खोला हला कॉलेज खोला रेभेन्सा कॉलेज खोला गला जहाँ जहाँ उन्नति जे आमर ब्रिटिश पार्लियामेंट बुझी पारिला जानी पारिला जे तांकर प्रशासन जो ब्रिटिशर्स थिले सेमानकर प्रशासनिक अभावरू दूरदृष्टि अभाव ओडिया आज 10 लाख लक्ष लक्ष लोक नौक दुर्भिक्ष प्राण हराई से निजक दायी स्वीकार करी तार आमर जो ये करा जाए कौन कहले आमर से शब्द कही पारुनी तार से आमर कौन हम करू तार प्रतिकार स्वरूप से कही पारुनी ये जातीय से जो भूल करते जातीय क्षति हो जाती तेणु से यू कम कर कम किए कर जे आमर आदिनेता विजयानंद दास गौरीशंकर राय और अन्य जो उत्कल दीपिका आम अनुभव ओडिया जाति अनुभव करे उत्कल दीपिका हूँ ये जातिर अमा अंधकार दीपटीए जहाँ को जाली थे गौरीशंकर राय दीप तेल जगई आदिनेता विचित्रानंद दास से दीपटी को ओडिशार सबु विच्छिन्नांचल बुले मधुसूदन दास जहाँफल सब अंचल एकत्रीकरण है राज्यटे पाई आज आप अस्मिता कथा कहते कि अस्मितार प्रतीक ईदगाह पड़िया उत्कल सम्मेलन हवा दरकार हवा किंतु एक कथा कहीं उठेलु प्रथम ईदगाह पड़ियार जो अस्मिता सृष्टि है ये प्रथम कहूँ निश्चय ईदगाह पड़िया उद्धार दरकार निश्चय ओडिया जातिर
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର ଅସଲ ପରିଚୟକୁ ବୁଝୁ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଦିଗା ପଡ଼ିଆ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଏପରିକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ଜାତିର ଗୌରବ, ସେ ତା ସ୍ମାରକୀ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ହୋଇ ଚିରଦିନ ଥାଉ। ଆମେ ମହାନଗର ନିଗମର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପୀଠ ସ୍ମାରକ ପୀଠ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି, ତାକୁ ତମେ ତୁରନ୍ତ କମିଟି ଫମିଟି କରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର, ସ୍ମାରକ ପୀଠ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କାହିଁ 1866 ମସିହା ବୁଝିଲେ, 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୈନିକ ପେପର ଭାବରେ ଖବରକାଗଜ ଭାବରେ ସାପ୍ତାହିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଗଲା, ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା, ସେଇଠି ଉତ୍କଳ ସଭା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ସଭା ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ଏପରିକି ଆମ ପାଇଁ ବି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଥିଲା। 1882 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ଲିପଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୀଠ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୌରବର ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଆମକୁ ସବୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆଉ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଯୋଉ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହଉଥିଲା ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ମେୟର ଭାବରେ। ମୁଁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଖିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ସାମ୍ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଉଠି ପଡିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି ଆଜି ଦିନରେ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖକୁ। ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ମାରକୀ କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ଗତ 14 ତାରିଖ କାଉନସିଲରେ, ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖର କାଉନସିଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ପାସ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଜାଗା ଭାବରେ ବୋର୍ଡ ମାରିବୁ। ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯୋଉ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ରବିଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡିଛି 2010 ମସିହାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାନଗର ନିଗମ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ଗୋଟେ 3 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସେଠି ହବ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ସାହିତ୍ୟ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ କଥା ସେଠି ବିତର୍କ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଯାହାର ପ୍ରେସ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ର ଯୋଉ ଥିଲା ଯାହା ଯାହା ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତାକୁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ରଖାଯାଇକି ଆର ଗୌରବ ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ, ବିଜୟ ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ ଯେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଏଠି ଆଜି ସମସ୍ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ କଥା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଇସ୍କା ପଡ଼ିଆ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ସେଟା କଣ ଇତିହାସ ନଥିଲା? ଏକରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସେଟା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଆପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯୋଉ ଜେଲରେ ସେଟା ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ବସନ୍ତି, ଏଠି ଅଜିତ କୁମାର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭାଶିଷ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଘୋଷ ଭାଇ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କାମଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜେଲରେ ଆମେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ଦେଶ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା, ପୁରୁଣା ଜେଲ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଆଉ କିଛି ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ
ईदगाह पड़िया सेटा भी आम गर्व गौरव गोटे प्रत्येक तापाई भी किसी पदक्षेप नब आप जानते इनक्रोचमेंट थे लैंड हो गले काढ़ा उठेबा बहुत कष्ट अच्छी ता सत्वे सेठी उत्कल मधुबाबूर आह्वान नहीं सेटा ओडिशार गर्व गौरव एकमात्र प्रतीक गौरव बारबाटी आज तार भी उन्नतिकरण शुणु बारबाटी संपर्क ये कथा कहबी आम कौ सरकार समालोचना करने कथा नुह आमे नवीन बाबू कहीकि मु निजे एमपी थाए उद्यम करके बारबाटी स्टाडियम विश्व दरबार रे जेमती हबो जेमती अहमदाबाद रही लक्ष लोक बसला राज्य सरकार 700 कोटी टंकार प्रोजेक्ट करी तार इनागुरेशन आरंभ होता किंतु परवर्ती गवर्नमेंट चेंज बारबाटी बारबाटी पूरा कहूँ लक्षे सीट हाँपाई एक गौरवर प्रतीक ए गला दुर्ग कथा जो कथा कहते मु आपण आसवा पूर्व से बाबू बारबाटी दुर्ग संपर्क में मुख्य साक्षी विजयानंद सिंह अच्छा मु पार्लियामेंट 20 मसीह थाए मु अनुरोध करी तथ्य मत दियो पार्लियामेंट थोई 3 थर थोई वेंकैया नायडू महोदय थे उपाध्यक्ष बा भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन बा राज्यसभा से निर्देश देले केंद्र सरकार को कल्चर मिनिस्टर को आम डेलीगेट मीट कलु 10 जन एमपी 100 कोटी टका पाई से 100 कोटी टका पर्यायक्रमे चली ए पर्यंत सांक्शन हो पारनी निकट में भर्ती मस तले मीट 15 दिन तले मीट कर केंद्र सरकार 100 कोटी टका दिए बारबाटी दुर्ग ओडिशार गर्व गौरव पुराना राजधानी दुर्ग ब्रिटिश को विरुद्ध में संघर्ष कर इतिहास 1803 मसीह ब्रिटिश प्रवेश कला ना पशि पार ना बारबाटी दुर्ग हूँ स्वाधीनता संग्राम ऐतिह्य परिचय तार पुनरुद्धार करने उद्यम अच्छे।